Hey guys, dito naman tayo guys sa ating construction vlog. Ayan, bago natin gagawin. Ayan. Buhos yan. Yan, lahat yan guys, lahat yan. Masilya. Ito yung skin coat natin. Tubig. Kaya tayo sa taas. Ayan, ba't kasama yan, ceiling. Ito. Ayan. Ayan si Brad. Ang foreman. What's up guys? Yan lang. Alright. Alright. Si foreman. Hello guys. Good afternoon. Ayan na guys, time check. Alas 4 na ng hapon. Constant na 5. Oo, magpa 5 na. At ito na guys, ang nagawa natin. Ayan o, puti na lahat. Ayan. Yan siya. Simula lang kami kanina. Alauna. Tapos dito, dito. Yan. Yan na lang. Sa baba na lang guys. Dito sa baba. Ganyan lang. CR. Yan, gilid. Ceiling wala pa. Ubos namin 3 sako. Alright. Alright guys. Magandang hapon. Pangalawang araw ng ating trabaho. Welcome to my construction vlog. Oh, foreman. Ayan na guys. Puti na. Pero hindi pa ito naliha. Ayan, kita pa yung ayan o. Quality. Sa taas, tapos na. Silipin natin. Op. Yan. Ito guys, liha na lang to. Yan. Solid na yan, puti. Liha na lang, kulang na ito. So bukas na yon, tas primer. Ito na lang sa baba. Ito, ceiling na lang. So, yung mga konti doon. Ayan. Yan lang. Alright. Yan guys. Good afternoon. Nagliliha na tayo ngayon. Sobrang kinis na yan guys. At ayan yung ginamit ko. Ayan. Nag-charge pa ako. Tara, tingin tayo sa taas. Puti na ito lahat guys. Oh, si Brad. Nakagana si Brad. Finish na yan. Alright. Alright. Ayan na, pa-finish na tayo guys. Pinipinturahan na. Hindi Brad. Ayan, tapos na natin masilya. Op, CR. Bukas na. Basa pa. Basa pa guys. Ayan o, ginulungan na o. Ayan o, finish na to. Ayan. Ayan o. Uy. Ganyan lang paggulong guys oh. Swabe lang. Swabe ba? Ayan guys, tapos na to lahat. Mani-mani na. Wala si boss. Hey guys. Magandang umaga. Ito na yung update sa ating ginagawa. Ayan guys. Finish na yan dito sa taas. Nasa taas tayo ngayon. Tara, baba tayo. Yan, okay na to. Op. Yan si Brad. Guys. You know, what's up? Tinatapos na lang. Mali. Yan, kitang-kita yung bakat pa yan. Yan na lang guys. Tapos na yan. Yan. So, waiting na lang. Mani-mani. Dito tayo guys, sa Pasinaya Northeast yan. Ganda panahon, no? O, diba? Pakita natin CR. May plastic pa. Okay na rin to guys. Puti lang eh. Ito yung likod nila. Wala pa yan, di pa yan gawa. Ayan, yan lang. Geng. Alright.